पिलामाने तम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। तो प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर पिलामानंक पई ने आसी कौन कि प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर पिलामानंक पई ने आसी कौन ना तमर एग्जाम रहिला अल्प दिन पिलामाने तम एग्जाम अल्प दिन रहिला तो तम माने कौन करियो पिलामाने तमे कौन करिवो ना जी एजुकेशन जार जी अच्छी एजुकेशन तो जी एजुकेशन मुझे आसी 2 मार्किया 5टी क्वेश्चन ने आसी पिलामाने 2 मार्किया क्वेश्चन ने आसी तम मानक पई। तो चलो आम स्टार्ट करबा तमर एग्जाम अल्प दिन फेब्रुआरी फर्स्ट वीक रे हे जियो पिलामाने नोटिस तो आसी जाइची। तो फेब्रुआरी फर्स्ट जो मानकर इंटरनल हेनी भी एबे हे जियो पिलामाने आ डेरी न करी तमे पाठ पढ़ बुला बुली बंद करी प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर पिलामानक पई ने आसी। तो पिलामाने चलो आम स्टार्ट करबा वीडियो देखिया पूर्व चैनल ले नुआ थिले सब्सक्राइब कर दबा बेल आइकन को दबाई दबा नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दो। तो पिला देखो प्रथम क्वेश्चन कौन देइची ये 2 मार्किया मौलिक शिक्षार 5टी नीति लेख मौलिक शिक्षार 5टी नीति कौन ना गांधीजी बुनियादी शिक्षा बा मौलिक शिक्षा गांधीजी बुनियादी शिक्षा बा मौलिक शिक्षा शिक्षा क्षेत्र को गांधीजी महत्वपूर्ण अवदान कौन ना गांधीजी बुनियादी शिक्षा बा मौलिक शिक्षा तो शिक्षा क्षेत्र को गांधीजी महत्वपूर्ण अवदान। यही मौलिक शिक्षार नीति गुड़िक कौन कौन पिले अवैतनिक बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा जोड़ा 7 ରୁ 14 वर्ष पिलामानंक पई कुटीर शिल्प केंद्रिक शिक्षा आत्मनिर्भरशीलता शिक्षा मातृभाषा माध्यम शिक्षा नारी शिक्षा उत्तम नागरिकत्व गठन। नेक्स्ट पिला माने कौन देला मौलिक शिक्षार पाठ्यक्रम कौन थिला मौलिक शिक्षार पाठ्यक्रम कौन थिला ना मौलिक शिक्षा गांधीजी द्वारा प्रणयन करा जाउथिला। यह समन्वय शिक्षा थिला गोटे साधारण पाठ्यक्रम अपेक्षा मौलिक शिक्षार पाठ्यक्रम रे अधिक कौन स्वतंत्रता परिलक्षित हुए। यह खाद्य वस्त्र परिपूर्ण शिक्षा थिला कौन ना खाद्य वस्त्र परिपूर्ण शिक्षा थिला। यह बुनियादी शिक्षा एवं यह एक यांत्रिक शिक्षा व्यवस्था थिबारु एहार अन्य नाम नई तालीम थिला। मौलिक शिक्षार पाठ्यक्रम रे निम्नलिखित विषय मानकु परिसरभुक्त करा जाउथिला कौन तो मौलिक शिक्षा पाठ्यक्रम कौन ना मौलिक शिक्षा जेहेतु गांधीजी द्वारा प्रणयन करथिला तांकर से कौन थिला ना से समन्वय शिक्षा थिला। आमे गोटे साधारण पाठ्यक्रम जहाँ पढ़ा ता अपेक्षा जदि मौलिक शिक्षा पाठ्यक्रम तांको मतरे मौलिक शिक्षार पाठ्यक्रम होची कौन अधिक बेसी कौन ना स्वतंत्र भल बुझेला जोटा हस्तकर्म जोटा करिवे सेउटा होची तांकर मौलिक शिक्षा माने देखो जो खाद्य वस्त्र परिपूर्ण शिक्षा थिला माने निज खाद्य खाई परिबो निज वस्त्र पिंधि परिबो माने निज काम करके पैसा रोजगार करबा होची एटा मौलिक शिक्षा सेटा गांधीजी द्वारा थिला। साधारण शिक्षा पई ताको केवल ताकर मौलिक शिक्षा क्रम रे ताकर कोन ना अधिक स्वतंत्रता परिलक्षित हुए। देख कौन देइछि मौलिक शिक्षा तापरे होची कौन ना साधारण ज्ञान सामाजिक विज्ञान इतिहास नगर विज्ञान भूगोल विभिन्न सांप्रदायिक घटनावली मातृभाषा हिंदुस्तानी गणित संगीत और चित्रकला बुझेला। तापरे पिला माने देख कौन देइछि गांधीजी शिक्षा नीति को काहेकि मौलिक शिक्षा कहा जाए गांधीजी शिक्षा नीति को काहेकि मौलिक शिक्षा कहा जाए बिले ना गांधीजी शिक्षा नीति को मौलिक शिक्षा कहिबार यथार्थ हैला कौन ना महात्मा गांधी प्रथम पॉइंट महात्मा गांधी वर्धा ठारे जातीय शिक्षा अधिवेशन 1937 मसीहा अक्टोबर 22 एवं 23 रे आह्वान करी निजर शिक्षा प्रति आभिमुख्य वर्णन कोठी ना वर्धा ठारे कौन होता ना जातीय शिक्षा अधिवेशन क्यों मसीह ना 1937 मसीह होता अक्टोबर 22-23 से आह्वान करते कि निजर शिक्षा प्रति आभिमुख्य से वर्णना कर निजर शिक्षा जहाँ अच्छी से कौन तांकर आभिमुख्यटा से वर्णना करते से प्रचलित शिक्षा व्यवस्था किंतु कौन ना विरोधी थिले। नेक्स्ट पॉइंट शिक्षा शिक्षार्थीर आवश्यकता पूरण करि पारु नथिबारु कना शिक्षा शिक्षार्थीर आवश्यकता पूरण करि पारु नथिबारु से मौलिक शिक्षा प्रचलन पाई निजर शिक्षा नीति प्रस्तुत करिथिले। तांकर प्रचलित शिक्षा नीति ग्रामवासी मानकर मौलिक वृत्ति उपरे पर्यवसित थिला माने जो आमे शिक्षा पढ़ुचु ता शिक्षार्थीर कना आवश्यक पूरण करि पारु नथता जहाँ चाहूतिला ता आवश्यकता हो नथिला सेथि पई गांधीजी कौन कले ना मौलिक शिक्षा प्रचलन पई निजर शिक्षा व्यवस्था को निजर शिक्षा नीति को कना प्रस्तुत करथिले। नेक्स्ट पॉइंट कौन ना
ତାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଲିମ ବ୍ୟତୀତ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନେକ୍ସଟ, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାରେ ସହାୟକ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତାରେ ସହାୟକ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। କିଏ ନା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିଜ ପାଇଁ କରିବା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସବୁବେଳେ ହବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଏହି ଶିକ୍ଷା ମୌଳିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ନା ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସାର୍ବଜନୀତ ଲାଗି 7 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ'ଣ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତାହା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ଜଗତକୁ ଏହାର ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଜାତିର ପିତା ଆମର କିଏ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସେ କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀତ ଲାଗି ସେ କ'ଣ 7 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲା ଏବେ ପଢ଼ୁଛ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ, ତ 7 ରୁ 14 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଯାଇ ପଢ଼ୁଛ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉଛ ମାଗଣା, ସେଗୁଡ଼ା କହିଲା ନା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ସେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏକି ଜାତିର ପିତା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦାନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରି ସେ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅତୁଳନୀୟ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶିଶୁର କ'ଣ ନା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରାଇବାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଶିଶୁକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ କରାଇ ଆତ୍ମସଂଯମ କରାଇବାରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ କର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଅବୈତନିକ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନଶୀଳ କରାଇବାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଅବଦାନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅନୁମୟ ହୁଏ। ତ ପିଲେ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତମର। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ସଫଳ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଫଳ ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ 5ଟି କାରଣ କ'ଣ ପିଲେ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସଫଳ ନ ହେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟଧିକ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା। ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ହସ୍ତକର୍ମରେ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ ହେତୁ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ନା ହସ୍ତକର୍ମ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ହସ୍ତକର୍ମ ଯେଉଁଟା କରୁଥିଲେ ହାତରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସମୟ ବହୁତ କ'ଣ ନା ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ସମୟ ଅଧିକ ଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅବହେଳିତ ହେଲା, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏପରିକି କୃଷି ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅତିଶୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହେତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ବହୁତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପଢ଼ିକି ଯାହା ବି କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପଢ଼ିବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଏହା କ'ଣ ନା ସୃଜନଶୀଳତାର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅନ୍ତରାୟ ଥିଲା। ଏହା ସୃଜନଶୀଳତାର ଅନ୍ତରାୟ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏକ ଅବାସ୍ତବ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା। ଯେ ଏତେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଥିଲା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିଲେ କି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ହସ୍ତକର୍ମ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ହସ୍ତକର୍ମ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା, ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଶିଶୁ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷା ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଇଂଲିଶ କି ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ
କରୁଥିଲେ। तापर पे शेष पॉइंट तुम मौलिक शिक्षा ग्राम्य परिवेश मौलिक शिक्षा जो थिला हमर ग्राम्य परिवेश पई उपयोगी थिला किंतु सहर अभिमुखी नथिला तेणु यह देश सारा आवृत होई पारि नथिला। तो पिला माने ये थिला तमर कोन ना जी एजुकेशन +3 फर्स्ट सेमिस्टर पिला मानकर 2 मार्किया 5टा क्वेश्चन ने आस्थिल। तो नेक्स्ट क्लास अवशिष्ट ने आसी जदि वीडियो टे भल लागितो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। रहउची धन्यवाद।